Et pour cela, si vous avez une minute quoi barater bangi l'avant émission pour Savan TV, Savan FM, ya si vous avez fan yibero. Ibaraka. Et dans son sazinsa, son saraluna. Wakat son lore et son hani promoteur immobilier Ramba. Tote son hani bamba, son hani sula, engete nimbuida na pam zarasin ya tirse angande. Runa ya minhin ngeta yelbamba fawa. Là dans son sne. Datin te maître Benwende Stanislas Sankara. Baminget zarsa mebiele, baminget galuntens yele. Oblebe ya politique tor soba. To parti à unir PS. Runa wa au B soiral zugu. Bamni parti ramataba wa MPS wa URDMS na font parti ramanitaba. Dende dans l'armoire qui bam fa poussin. Maître Benwende Stanislas Sankara, il pousse la ni ibero ibarka ihun warga maro. Ni ibero La fibe la fibala aw ton womti am go ne raram son rani secteur privé aram bantum do maison a bobo du lasso ya woto e ya wana kenda soma be ya city gouverneur ne ni son tumdo maison de bon du secteur privé ne gouverneur ministre de ma fa ke premier ministre mbetawre be bobo run kanga na kela secteur privé ramba ils sont tombés mais ça absolument c'est de le gouvernement il y a bonne solution dans le train pas mais un son secteur privé ils sont tombés mais ça ah oh donc mamie ka ton ken bobo la mam tout manem to bébé when la savane TV mbo ton runete wat son hayinga aw rewa il bouza barka ay ton pouvoir yambar ko so bale daw mamti certains zinda bobo du lasso lai modron wa bedgwa maro ya woto mti akwe ni hina yikawa antar panga ya woto met binon Sankara zame yambe tumntar professeur Stanislas Waro zinda gawa uni ti koranga tin le bansinga me ubi sa kwer ya sanga ti obi elam ti lycée Philippe Zenda kabor hum parent anan le bon pak a 20 koranga yikri la nan le lycée scientifique et buning Lincoln hum passé tonuma ablas wodro ya le faso autrement parti à torso of yele ti lycée Philippe Zenda kabor yela pora mini da mataba pa kin rob nore ya ministre Waro bala ay en tiembada ti neba 8 to tiembar bala ya muti am ba habto ya yibri ti yela yole ya yel bedde ablas wodro ya mamzwa ba be politique wenge zinga yemre bambe opposition ton be majorité la ya même qui me sommes respecte tout ça bi mineur bambe ngamimti sa it gouverneur lan ça va ministre de fa kep beta pour la tout minimti président du Faso ne premier ministre la a gouverneur zanga ya bon man conseil de ministre so man conseil wa la tout minimti sira tab nore la ne dembe tawre to dossier ça y est voilà lotissement goma ya yamba ya ton ça y est voilà kalonga wenge ya professeur Waro Stanislas ça y est université la école bena ya Alkasum donc il faut faire la tourne la karatin yele timini dama kabe pourrier donc on kabasa professeur Waro Stanislas ayemre ne gom kan say ya gom zengom conseil de ministre den no yihir ko ni ba fa yam mitiri na le lycée scientifique no mayambe lycée scientifique ya pa bum singulunde sana taratu lungese goni ala analika na kendre c'est un lycée Philippe Zenda Kabore bilfu darata ta livre lycée Bedre lycée scientifique la TMT boy ya lycée nan tonre ti kar business nan zinde be no sanji biptar bangal to re pe nafton tengan pe song ton tenga la yam mi sa de lycée Philippe Zenda Kabore ya 6e ton temps terminal voilà donc lycée scientifique la tout mais ya wala lycée Bedkenga Bangre Totore on connaît science boudou science
un pas min nan to za ne morien la ya dun kan ga ton me zamana rakta nipsin tar bangal kanga un train song ton tenga ta naf yid wala nan karme pas ton pas moi la spécialisation donc karmi c'est nan kenga 6e ton temps terminal là ba mena les pas me zinsa taba un karme ti karmi 15 me train wa man wala concours test boudou en tout cas recrutement kenga to man lycée scientifique rien à boudou wala ko don va ti bébé la tonde ou un petit ayam parati karmbisa gain ruso ko ba le lycée zenda ga gain ya o Burkina karmbisa fa gain ya ren la yama en kiti yela ya tul to no ça ni mam ta so ya gain bo aka somay yam me la gain dam to me la gain yam wa be kiro mo gain bo ta na gain ça ne na sa ne mti grève ya bum mi ton ten kuguro poa ya sulun kanome bibo ya bum le forat to capable ne fo gain mbaw da buda ya la me gain buda aka soma ni sa sun so se kanam pugi ayam le wan kapidi ya la gain da la ton karate ti pakal mbi so droit et gain tanda tinge na gain me mbezi la ni be lycée zenda to be lycée Ouézin to be yamwaya mbezi la ning fa yam liora braba san ka pidi ya tilai to voye to nangeme tum ba me ya woto donc zinkanga ya la loi muni zinkanga la ton la tu ni bum la ni lycée scientifique ya mi so ma lycée scientifique ya kan mi sun bebe wa ma be hana nyeb na nyemo de na pa samu nyeba ka sam nyeba wala la ton ka mo do wena til ken se budu a waton tengay ton bo do wena balon tume ti ni sal be sun li no ti nyebra ken suke aw mebe men sankara nyam parti ni nyam tumni namu a MPP wa pa ma torso pale ala san bala sakande ya nzemesbe aya nzemse tume tan ye yam man se bren pierre tum da wa tum da na pierre ba ya bo inga ira ta simo kompo lak la ba he kombi sa mo hala ton kabe MPP ton parti wa unir PSG la parti wa la parti sa tum man congrès ti congrès ya bum na yi sabab ti parti li ken tawre ati la ti pierre ton me unir PSG ton me tara congrès wa octobre am piste la yewna nan to mba novembre pipidal la tu ni gamti ton men tum netaba ya tilati piertaba tum da ha soma donc ya re ti ton me si disait quoi era nam père président Alassane Balassa Kandé mais MPP la père Simon so yum pinas la yobe mais politique pour donc ba men tum yum business la yum ton forme nebulun kan to to parti wa ton tek ya peraba la bonne wena mbala qui MPP président parle Alassane Balassa Kandé ba met ton 11 ans wali ke le connaît bataba ti ba mezada ya woto ti tenga kenga yam mimti sana le branges pour ne ban tume nanta yum pisu obnezaka ti Burkina Faso dun kanga aya bahar na Burkina Faso donc zinkanga wa det santum te soma balu pera soma aw et paten go mon ko he zinkanga ya dialogue politique hamana yam politique ram nyataba e uma tabe yel ken rwenge zininga ipa tabe zanga renda yala zininga yawa sugura wenge zinkanga biram ci rokma Christian Kabore président rokma Christian Kabore modern yehni premier ministre Kuda Yakuba Isaac Zida président Kuda Blair Compaoré zinkanga ya nzema bi ti sari yel yeme be suka sana ngeston bayar nama bielam ti ton tenkugula constitution a vigilant a wela yela tan nebni so zalab nama de bonti exécutif gouverneur passe nebni so vote de la loi assemblée nationale député rama ni zo rama winigam ti yela tan bo ya wasoy on weti ka train to soy tan bay pour ha
tar beegar sebr mbi justice gohnera ou assemblée nationale a katar sore nan yel zusa taba ha sore la tun sore toye zinkanga wa ya min mi mbom ti réconciliation nationale wat yaftaba te ya